Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами продолжим играть в Kingdom Come Deliverance. Много не очень лестных отзывов услышал об этой игре, то что людям в большинстве своем она не понравилась. Но что поделать? Надо проходить, раз начали. А то слишком много игр откладываются, чересчур. Мы их начинаем, и они не проходятся. Вот. И с Kingdom Come я не хочу, чтобы так было, поэтому мы ее обязательно пройдем. Тем более она не такая уж и большая по времени прохождения, поэтому как бы нужно будет затянуть ремни и будем играть. Все-таки как бы на ютубе есть лайки и дизлайки, если вам в принципе не нравится, вы всегда можете бахнуть дизлайк как бы. Почему нет? Не, ну Вань, как бы пох не пох, все же нужно обращать внимание на мнение других людей. Как звук изображения, немножечко кое-что подшаманил, чуть-чуть, прям буквально. Должно кое-что быть чуть-чуть интереснее. Кстати, где мои отмычки есть вообще или... Нету. Показалось. Нужно первым... Уйди. Ты... Что за... Что за магия? Первым делом... Угоманивайся. Да уйди, женщина. Так, Борик. Давай, болтай. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Пошли пожрем. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. Дай поесть. I can't understand why he'd waste his talents, but you fled from Skalitz. How did you manage that? Ah! It's a great loss. How rude. Потерянная репутация какая-то. А чё, Барёк, чё делать? Чё кого? Где жрать? Где еда? Ага. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bozhena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Конечно, сейчас как поем. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Женщина, успокойтесь, дайте мне просто Here поесть. you are then. Eat your fill. Спасибо, но ты wine to немножко wash it переборщила. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. Good night, мэм. Правда, на дворе как бы день. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Да успокойся, Барёк, я не такой прям уж фу-фу-фу. Подумаешь, крестьянин я. Чё, дайте пожать. О. А, в смысле, прям так? Окей. Пища. О, как вкусно, чечевица. Что это? Господи, блядь. Ешь, ем. А я как наемся.
наелся? Мало... Ёп. Oh, damn, I'm tired. Да все, не гунди, сейчас поспишь. Мы еще поточим в кровати. Сыры, яблоки, всю херню. Женщина, ты ничего не видишь. Я съем яблочко. Пару. Там женщина какая-то мне оставила вина еще. Вино. Ой, сейчас нажрусь. В сопли прям. Пожрем прямо fled ее from из Skalitz? котелка, я How did наглый. you manage that? Завали. Можно? Окей. Ты так будешь стоять, да, там? Пока я не усну тут. Seems I'm not good enough for the gent. Да, ты не вышел рожей. Потеря репутации. Чё теряю? Уйди. Спасибо. Так, где поспать можно? Да. Индра! Генри! Успокойся. На стену уже. О! Здорово. Чуть-чуть. Да что ж ты так это, блядь? Успокойся, возьми себя в руки. Ты мужик или кто? А. Отстань, я ошибся дверью. Ты чё? Во, хорошо. Давай храпнем до 7 утра. Прям вот как храпнем. Да ладно. В смысле, они исправили время ожидания? Вау. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Ну да. Мы просто проспали до катсцены, ясно. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. Ну как, I didn't разбудила. wake you, boy, did I? My lady, Женщина, отстаньте. no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Алкашка. Она мне в первый раз при It's встрече just предложила what you вина. need Сейчас to предлагает help вино. you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. Это как-то You could have странно sent a очень. servant. Женщина. I was Отстаньте. going to. But to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. Отвали. I came to offer you solace. To let you know you're not alone. Генри, доставай медовуху. Сейчас будем Thank отправлять you. ее в Альгалу. Thank you kindly. You're welcome. Ты знаешь, Генри, как ее Now, отблагодарить. Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. Как-то у нее все быстро, короче, God развивается. knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it. If you feel like it. Тетенька. Отстаньте, дайте поспать. Он сейчас опять будет. Не, я хочу спать. О, меня нет. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Капец, одни Father баги sent me чинят, into town другие on some появляются. errands. Красавцы, молодцы. I went to the tavern to buy ale for father. I Ah, know it's a job for a groom, but I понятно. didn't mind, because my girl Bianca worked there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening, but our meeting was never to happen.
Oh, dear boy. When I'd done all the errands, I headed back home. Ага, что происходит? I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. Father and I always chat in the forge. On that particular day, I asked him if he'd teach me swordsmanship. He said no. He said it's better for a man to keep his head on his shoulders than lose it over some pointless heroism. If only you'd known what fate had in store for us. Это очень О. близкий разговор. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. God have mercy. And then death descended on Skalitz. The gate to the castle was open. The bells and horns sounded the alarm, and the villagers ran to the castle to take cover. They were carrying Не, the я few знал то, что possessions they Генри could не grab очень in такой haste, and I saw the terror in their понятливый. eyes. Но чтоб I настолько... can't even imagine how awful it must have been. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I wasn't safe yet. The Cumans were going from house to house below the castle, looting and then torching them. They encircled the castle, and it was clear they could spot me at any moment. May God punish them. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who Смотрите, у planned них, to в принципе, violate her. неплохой такой гарнитур, I had да? Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, Волка, I had to стены. try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it Oh, almost пропало cost me всё. my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll never forget the horror. Доблестный рыцарь. It will Спиздил haunt me for лошадь the и rest of my ускакал. life. That's terrible. How could something like that happen? А, это катсцена. God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding, those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Давай Fate бухнем. has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through, Иди отсюда. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? Хуили. My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once Как more. это интересно. 7 years. А можно мне поиграть? And was Harvel punished for it? Never.
And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and Можно поиграть? beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. Да, мы стали друзьями. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. А жратву ты куда понесла? Ты охуела? I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Good night, мать его. Ой, Индра, только не мечтай, ебать. Пойдем, давай спать. Все. О, все, флешбеки. Ха-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Move it, people! Come on! Come on! We're running out of time! Quickly! We have to close the gates! You can't go back! Henry, help us! Help us, son. Don't be a coward. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Дайте Come поспать. to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Можно поспать. То баба пришла, то ты, блядь, усатый, бородатый. Ура, мне дали поиграть. Ничего не видно, но мы справимся. Sigismund's hired himself a mob of Куда foreign идти? mercenaries. They don't know this country like we do. We wouldn't have time to join forces. Aye, you might be right. Как будто третью серию Игры Престолов Don't be смотрю. daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Hey, you men down there. Tell the people outside the walls to prepare for attack. Quickly, do you understand? Кто там? Ой, блядь. What? What the hell? What's going on? I don't know. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And Sir Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge... And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. Not... Well, anyway. We'll find out when they get... Aye, we will. Farewell. Well. Bye. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions! Who else, Robber? Sir Radzig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right.
Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore А как вы throat than a slit в дождь throat. идете с I'd факелами? say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend. Men! What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done. Splendid! Take care now. Я слежу. Не вижу, правда, нихуя. Ух, я караульный. Ебать. Караул. Сука, заколю тебя сейчас. Смотри, скрытно сейчас будет. Ты смотришь? Сейчас, смотри, смотри. Стелс. Сейчас я вам буду показывать... Блять, ни пизды не видно. Что? Я на частной Я на частной территории. Я ничего не вижу. Соответственно, наверное, меня не должны видеть. Wandering around like a stray sheep. I don't think anything much will be happening today. I will. С кем я сейчас разговаривал? Тихо. Тихо. Чш. Тихо, замрите. Тихо. Мне показалось, ли в молнии я кого-то увидел. Какая отмычка.
Тихо, я сама скрытность. Я ночь. Я лучник. Там что-то есть, не ври. Блядь, наеб. Я не вижу ровным счетом ничего. Можно мне где-нибудь прикимарить? А я прям вот... Давай, вот... Сейчас. Мы прям вот тут, короче. Прям под лестницей. А, нельзя? Прям тут, короче, прикимарим. Думаю, за 3 часа ничего не случится, короче. Все. Кимарим. Мы несем дозор. Солдат спит, служба идет. О! Просрали что-то. Я в дозоре стоял, все, я дозорный. Блядь, я дозор. Блядь, дозорный. Чё орёте, блядь? Разбудили меня своими криками. Кто? Что? Чё орёте? Ни хера не видно же. А-а. Put that weapon away before someone gets hurt. Ага, оружейня, окей. Зато мы знаем, куда идти с снаряжением. Сигизмунд пришел. Ща будем бить. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. Здорово, лысый. That's the bastard who led the attack at Scallis and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. До вашего прибытия, To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratzik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg.
He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Ratzik Kobila is not a Talmberg and that he Чисто, has короче, your надавил на его loyalty? этот, как сказать, Sir Radzig Kobila is not here, как and называется, I have блядь? no intentions of Самолюбие. getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Немцы экспансии наводят, ну. Чехи, венгры и прочая херота. Ну, имеется в виду, точно не знаю, кто это. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Да брось, Барёк, я просто спиздел красиво. Ваня, кто это был вообще? Кто? Сигизмунд это кто? Давай, говорить. Говорите как есть. Кто такой Сигизмунд? Немец или не немец? Чех? Швед? Кто он? Ты в курсе, я точно знаю. Барёк, Барёк, стой. Барёк. Good health to you. Мне нужно Skalitz. So, Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Мне нужно попасть туда. Вот так, наверное. So, Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. Жесткий мужик. Take care now. Ваня, видимо, не тут. Ладно. Я думал, он нам сейчас скажет, кто это вообще. Блин, а ты можешь просто убрать? Там. На что надо нажать? На F. Так и убить кого-нибудь можно, дядь. Спрячь меч. Как спрятать меч на ножны? Ну-ка. Параметры. Во-первых, параметры игры. Ну, Dodge, ну. На немецком же все. Ну, король Польши. Ну, а почему у него там ребята, блядь, говорят по-немецки, там эти всякая херота, имеется в виду эти наемники всякие непонятные левые. Чё у него, блядь, в Польше не было солдат своих?
Ясно. Как убрать оружие? Well, my carrots and radishes are coming along nicely. Ох, Something's taken a fancy to some of my apple trees. Man-eaters, for Christ's sake. Where did you hear such a thing? О, нормально. Как раз подготовлюсь к этому поступлению. Вдруг мне попадется вопрос как раз про Речь Посполитую. Christ be praised. Здорово! Can we trade? If you've got... God be with you. Отмычки. 10 штук. Чего? А чё так дорого? Мужик, ты чё? Ладно. Оставим 2. Охереть. Let's talk about the price. Давай-ка Sure, обсудим why цены. not? Конечно, почему бы и нет? Why not? Давай 20. What about this? I'd almost shake. 20 с половиной. All right. And now? Come now. Just a little more. Ты чё, жучара? 21, ни тебе, ни мне. Finally. Все. 2 отмычки есть. Если у нас есть 2 отмычки, мы можем, в принципе, дождаться ночи. Дождаться ночи. И что сделать? И... вскрыть оружейку. Если будет такая возможность. Мы вскрываем оружейку. Забираем шмот. А чё ночи? Мы прям так. Получен новый уровень пьянства. Итог меня, короче, и видели. Все. Воруем стрелы. Потому что мы будем делать лучника. Щиты могу воровать? Ай! Я, в смысле, я прям это... Прям вообще красавчик. Ой! Как это? Опа. Сейчас мы оденемся. По Шурику. Все, короче, на... Сейчас все обчистим у них. Постараемся, по крайней мере. Все, что сможем. И мотанем скалицу. Сложно, сложно. Очень сложно. Сложный смогу открыть, интересно? Этот замок слишком сложный. Ну. Не, навряд ли, я только отмычку сломаю. Так, но мы уже приоделись немножечко. У нас есть стрелы и прочая херота, поэтому можно выходить. У вас очень хорошие охранники, скажу я вам. Кольчужный ворот. Во! Уже хоть на человека стал похож. Я воин, я воин. Наверняка у них что-нибудь есть еще, помимо вот этой маленькой оружейки.
Потому что ну, это слишком маленькая оружейка для такого большого гарнизона, разве нет? Меня больше поражает то, что у него есть ноги. А еще меня поражает, почему он до сих пор бухой. Так, все, тихо, мы на частной территории. У них здесь есть сложный... Подожди, он же был легкий. Еще стрелы. И булава! Ох, хорошо. А это меня приведет туда, да, где я был. Окей, все, мы не на частной территории, у нас все хорошо. У нас много стрел. А кто был прошлый король? Давай, ты у нас умный. Рули темой. Именно историческими справками. Биобический контакт. Ну, в принципе, не такая уж и большая карта. А, не помнишь? Все, окей, понял тебя. Даже так? А чё, ну я умылся, что надо подгружать мир, что ли? Что за бред? Так, ну лошадь воровать мы не будем, потому что это палевно. Очень. А вот. Нет, тоже палевно. Палевно, шо капец. Все, понял. My lady. God be with you. I'm sorry. Heavens above, Henry. I have to bury my parents, but the guards won't let me through. But you mustn't. You'll be killed. Sigismund's army has moved out. I can't just sit here. I still think you should stay here in the safety of the... I see your heart is drawing you away from here. Давай, друг мой, удачи тебе. Здравствуйте. Месье, Good day to you. What do you need? Мне нужно уйти. Кстати, можно отсюда беспалевно свалить. Good day to you. Открывай ворот. I need to get out of here. Says who? I've never seen you before in my life. And that's odd, seeing as how you're wearing our colors. I'm not trying to make a fool of you. I've done everything to make sure you'll have no trouble if you let me out, and I'd be grateful if you didn't make trouble for me. Do you think I'm a total idiot? Ah, damn it. On the other hand, you've dressed up so nicely, and it's a shame to let it go to waste. The old man won't like it, but I'll act stupid and I won't get worse than a bollocking. If you make... Это много. Не, друг мой.
Нет, нет. That's not worth the bo- Good luck to you. Угу. Угу. Хм. Хм. Что? Стой. В смысле? Алло! Back. Fuck, that fool from Skalitz has gone and jumped in the mud. Пошел нахер. Alarm! He's trying to escape. You men down there. There's a prisoner escaping. И только меня и видели. Все, отстаньте. Below the battlements. Нет меня. Халохи. А чё все стражники колом встали? Типа, блин, ты кто, не надо, не уходи, мы тебя поймаем. Ой, бежит. Не вздумай, стрелу в лоб получишь. Щеми, Индра, как в последний раз. Стреляют? Или мне показалось, что в меня из лука шмальнули? Что за сторожка такая интересная? Тихо, пес. Так. Поскольку мы на частной территории, надо будет действовать, короче, быстро, пока нас собака не спалила. И будем... Вообще надо проверить, есть тут вообще кто, нет? Это будет, ну, как бы, ну, не очень хорошо. Ой! Иди нахуй. А чё за перегруз? А, ну да. Я аж натырил шмота. Так. Сейчас, секундочку, ребят, буквально чуть-чуть. Поехали. О. А вообще... Давайте-ка мы покачаем лук. What was that?
Я надеюсь, я не убил кого-то это... важного для сценария. Хотя что бы он был важным? Все, лежи. Ладно, ладно, хрен с тобой, давай загрузимся. Нахрена это делаешь? Нахрена это делаешь? Разве не был, тебе не было весело? Я надеюсь, что как бы на разбойников сейчас наткнемся. Потому что лук надо качать. Ну что, до скалицы добежали так быстро? Looks like they've already gone. Да я в курсе, что ты, блин, рассказываешь об этом. Тихо, все. Jesus. О, нормально, сейчас наваримся. Хлебца, всю херню. Ну, морковку-то нет. А чё, есть что полезное? Ой, они их сожгли прям. Фу-фу. Надо до мельника дойти с украденными шмотками. Почему он у меня постоянно пьяный? Я думал, гуль какой-то шевелится. Well now, look what's come crawling out from В under some смысле, я ж rock. попал. You fucked up. Ah! Ай-яй-яй! Oh dear. Did that... Ah! Отстань! You'll get what? Ты чё, мудила? You're dead. Урод, блин. Даже последние сандали, естественно, сниму. Чё взял?
Буду в сандалях ходить. Да стелс не стелс, как бы прикольно это. С того же лука похерачить. Научиться бы правильно целиться. Было бы вообще огонь. Интересно, можно будет сейчас там квест с этим будет, с пацаном? Ладно, не спойлерю, сейчас увидим. Показалось. Думал, человек сидит. Sweet Jesus. It's the charcoal burner. О, углежок. Дай угля. Он дорого продается. Углежок. Набрал бы полные карманы, продали бы. Тут есть же прикол, подожди, параметры игры, параметры графики. Блин, сейчас. Блин, где-то я видел. Ладно, потом найду. Можно какой-то там интересный прицел поставить. Добрый вечер. Что-то как там Why did мародеров anyone мара. do this? What did these poor souls ever do to them? Не оглохну. Пойдем туда сходим.
А в домах что-нибудь интересное есть? В домах ни хера не видно, ясно. Ой, я обожрался как свин. Ага. Проход там заблокирован, ясно. Вспомнить бы, как попасть туда. Вот эта вот погода вообще уродская. Хотелось бы солнышко там. Тоже не видно ни хера вообще. Интересно, меня эти тропиночки куда-нибудь доведут? Или это я отсюда спускался по ним? Вроде бы нет. Это прям какие-то козьи тропы. Или да? Нет. Вид незнакомый. Или да? Хрен его знает. И чё, куда бежать? Если все заблочено, блин. Окей, ладно. Давай попробуем ломануться с центра. О, молния бахнула. Как он не боится с мечом на поясе ходить? В такую погоду.
Я ушел далеко? Я по маркеру шел. Тут завалено. Тут не пройдешь. Да блин, мы с тобой так в нее играли, что я как бы даже и не помню, куда идти. Я просто знакомился с игрой немножечко, а играть я не играл. Ну, имеется в виду, сюжетку не проходил. А, тю. Здравствуйте. The bailiff. He didn't run like me. He died with a sword in his hand. Начинается вот это вот. Че, забор не перепрыгнешь? Мужиков каких-то навешали на колеса. You stood by his side and he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away. Ой, Didn't такой abandon them чисто like me. этот. Сопляжуй. Не жуй сопли, Индра. Да, ясно. Угу. А в замок можно пройти, интересно? Потому что в замке наверняка есть шмот. Ну, во-первых, заглянем домой. Кузницу сожгли, ясно. Молодцы, информативно работают, ребята, молодцы. Информативно. Даже печь сожгли. Весело. А в замок, наверное, не попасть. Потому что мы и так не могли в него попасть. И сейчас навряд ли попадем. Но нужно попробовать. Ясно. Не, ну дождь, конечно, убого сделан. А чё я не могу стрелы собирать? Кого? Сколько? Лай еще. Не слышу. О, нашел. Get away, you mutt! Get away, you mutt. I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you?
What do you care what I'm doing here? Came to bury. So bury them and leave me be. Do you know what happened to Teresa from... No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. I've interrupted... And what of it? The butcher has no more need of coin. And now that I think of it... The only way you'll touch this sword is when I shove it in your guts. So that's the way of it? Not without a sword, huh? Well, this isn't the end, fucker! Сука, его нельзя стрелять, ясно. Easy there, boy. You know me. Your good master won't be needing this anymore. Интересно, я сейчас справлюсь? Или нет, Вань, как думаешь? Вообще, есть ли возможность справиться? Думаешь, скрип? Ну, сейчас попробуем. У нас есть лук, у нас есть меч. Мы сильны. This is a good place. You're gonna like it here. Блядь. Fucker! Get him! Who are you? Bastard off, run! Бля, да у него дубина больше, в принципе. Ну, пока я ему прессовываю. You're dead. You fucking. Но стоит ему один раз меня плюхнуть. О-о-о-о-о-о-о-о-о. А можно мне такую дубину? Уйди, блядь, пес. Один неверный выпад и в зубы получил битой гигантской. Ой, блядь. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? Пырочку, ну прям хорошенечко. Now, Прям в нос зашла, ебать. for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. Ну, бздышка, скотина. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm Ты just a просто common черт. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. Да ничего я не To помогал, die я by только the наверх sword шедил. you helped forge. Hey, goat fuckers! Ай,
games are over. George! Disperse this rebel! Fuck! Вытащите из носа у меня эту херобору. Быстрее. Ты отдал меч пана Рацика Кобыла. Кому? Зачем? Я никому ничего не отдавал. И, кстати, это было только про этот. Мы 2 серии играли, и за 2 с копейками часа мы прошли пролог. Пролог, блядь. Секунду, ребят. Еба, я пробудился. Это сон, насколько я помню. Все просрал. Flashbacki. Beszarás. És pont mikor kedvem lenne most kiverni a lelket. Что происходит? Do you need some help? Капец его кроет. Вообще не по-хорошему. Henry, there's work to be done. Стрелок! Wake up, Henry.
It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, У него can you hear me? тяжелое сотрясение мозга с каким-нибудь Hallelujah. кровотечением в череп. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? Чё ты написал? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Красиво, молодец. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. А нахера ты меня разбудила-то? Тем более, если он бредит. You're awake. Проснулся. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. По тебе The бита beating you прошлась. took was worse. But at least the fever's broken. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. What in the world? Waiting to die. What? Чё? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Какая? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robart. So Divish promised Sir Radzik he'd look after me. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime... Good morning to you. How's the inn? Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for... I've been lying here. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. He's in Lower Castle in... I know, Sir Radzik. If you insist. But you've been in your sick bed for... I've been lying here 2 weeks. My God. 2 недели Better a просто. fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. Fine. That's all you have to say? After everything we've done for you? Well, do as you see fit. Ой, ты чё, Тереза? Мать твою, за ногу. Чё? Have you eaten yet? Yes, it was very good. I did. I'm glad you enjoyed. Одну схавала. Еще выкобенивается что-то. Я тут, блин, сказал то, что это... Надо за работу там приниматься, все дела. Она еще в ее. Ты че, слышь, мать? Так. 33, 37. Мне надо именно... Что у нас? Колющий. Мне надо именно на колющий. Вот это возьмем. Надежный клинок, который мы сперли.
Комбинезон Вархорс? Откуда? Я не понял, конечно, где я комбинезон взял, но все же. Мы пожрем. 2 недели не жрали. Блять, что за магия она? Ой, блядь. Странные у них вещи, однако, происходят. Где мельник? Мельник. Спит, наверное. Спишь, паскуда? Вставай, давай. Нет. Где этот жук, блядь? Мельник. Где твой, блядь, старик? Мне ему шмот продать надо. Не, я действительно не догоняю, где мельник. О! Ты откуда? My name's Henry. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. And talking of you being at... While you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. You won't pay for that shoveling manure. If you prove to me you're a clever lad... Well, what would you need? A trifle. That sounds straightforward enough. Except for not get... Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires... No honourable man should... Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I was prepared. Listen. Jesus Christ. Money first, morals later. That fellow is dead. Still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted? I think I've already heard... Watch your mouth, boy. If there's any problem... Thanks. Oh, and, watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You... Я получил спирт. Зачем? Try unlocking this trunk. Он мне дал? Отмычки нет? Ой! 17 штук. Hold the lockpick in your right hand and use it to feel out the tumbler. In your left hand, got it? Good. Now turn the whole lock with the blade, but don't stop holding the tumbler with the pick. Otherwise, it'll be fucked and you'll have to start all over again. You forced it and broke the lockpick. That crack could... Да в смысле? Алло!
You're a dab hand, Hal. This trunk's only for practice. With real locks, you have to... Where can I find... There's one right up... Can you tell... That's all. May the Lord watch over you. Ну, хоть 9 осталось, как бы это не критично. Сейчас шмот скинем и на этом закончим. Завтра продолжим. Откуда у меня, правда, комбинезон Warhorse, я не знаю. Но если есть, значит есть. Булава, тесак. О, все, что украл, уже не украдено. Хорошо. Сохранить. Все, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Пытаюсь сейчас выпускать каждый день, чтобы вам было не скучно. Разнообразия на канале очень много, так что каждому найдется свое. Всем спасибо, ребятушки, и всем пока.